İnternetga chiqarasizlarmi? Facebookga yo'llasangiz ba'zilar uyiga ketmoqchi. Yuzini ochdi. internet yo'llasa Islom doridan kufrdorga ijoza olgan, shuni qolasizlar sizlar. İnternette çıkarırsalar odatlarız değil mi? Abdullah Tojikistoni. Bia. Inga bish. Abu Zahra O'zbekistoni. Sokoyt است. Sokdori. Bak, ayak. Navangur, yine fakat ama rakam kişi ama rakam beşinin kötüsü var. Abu Muhammad al-Jazairi. Sakdari. Sok nadori. Abu Hanif Andaluziya. Abu Hanif Andaluziya. Bia. Saad Qozog'istoni. Abu Maryam Fransa. Pinga ko'mak. Muoz Tojikistoni. Muoz. Tojiksanmi sen? Ke qo'zim. Faruq O'zbekistoni. Faruq. Bevach. Sobir Indoneziya. Sobir. Maşallah beşak. Kafirde top bedin. Abu Abdullah O'zbekistoni. Sayfurrahman O'zbekistoni. Abu Dujana Turkiya. Zubayr O'zbekistoni. Abu Salih Tojikistoni. Abu Sayfullah O'zbekistoni. Abdullah Tojikistoni. Furqon Tojik. Shabbab Javzijoni. Hasta? ha falan tamam. Xo'p, Abu Huzayfa Tojikistoni. Vatandaşlarınız öyle. Abu Muslim Qirg'iziston. Vay.